वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा क्विज नेम चेंज करी द लर्निंग हब रखी। तो आम आज डिस्कसन कौन करवा पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजेंकर बौद्धिक विकास सिद्धांत। ठीक है, जोटा कि ओटेट ओएसटेट सीटेट रे 1 कि 2 मार्क पूरा निश्चिंत ही आसी थाए। चलते देखा। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा क्विज नेम चेंज करी द लर्निंग हब रखी। तो आम आज डिस्कसन कौन करवा पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजेंकर बौद्धिक विकास सिद्धांत। ठीक है, जोटा कि ओटेट ओएसटेट सीटेट रे 1 कि 2 मार्क पूरा निश्चिंत ही आसी थाए। चलते देखा। आम कौन डिस्कसन करवा ना व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव थ्योरी और इंपोर्टेंट कीवर्ड किसी स्कीमा असिमिलेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन अडॉप्टेशन। ठीक अच्छे, देखो प्रथम आम जाना व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो पियाजेट जो थे ये होकर स्विट्जरलैंड जड़े साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञानी। से विभिन्न पिलांक रिसर्च करी एमतीक निजर 3टी पिलांक रिसर्च करी से सिद्धांत देते जे क्यों पर्यायर पिलार बौद्धिक विकास किपर घटुचे। ठीक अच्छे, आम आगू को देखा। तापर देखो पियाज होती जड़े कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट आउ जड़े पचारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट सी होती आमर भाइगोट्स्की। ठीक अच्छे, तो ये दी जन भितर डिफरेन्स पकाए। तो अकॉर्डिंग टू पियाजेट कौन ना पियाजी मत फास्ट थट गोटे शिशुर गोटे थट डेभलप हम तापर जाके लांगुएज डेभलप हम कि भाइगोट्स मत कौन आगे लांगुएज डेभलप हम देन जाके थट डेभलप हम। तब देखो पियाजी मतरे चाइल्ड इज एक्टिव बिल्डर माने शिशुटी तार निजर ज्ञान संगठन निजे ही करें। टीचर रोल हूँ एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। ठीक अच्छे, एतिक पॉइंट आप मन रखु। तापर आम बुझा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जोटा बौद्धिक विकास मानसिक विकास कही था। से कौन जो गति धर गोटे शिशु जो गति भाषा शिक्षा करता कि वस्तु घटना संपर्क में जानी थाए से मध्य सामंजस्य पार्थक्य अनुभव करें कि निज परिवेश विषय जानवा आग्रह प्रकाश करे ये सब को आम कहीपर कौन ना तार मानसिक विकास अंतर्गत। ठीक अच्छे, तापर आमर नेक्स्ट कौन रहा देखो। तापर देखो आसला स्टेजेस से जो पियाज आम जो स्टेजेस देते कौन ना फास्ट देखो सेंसरी मोटर जहाँ कहते ओडिया संवेदिकारक पर्याय 0 ରୁ 2 वर्ष। देन आसला प्री ऑपरेशनल प्राक संकार्यधर्मी पर्याय 2 ରୁ 7 वर्ष। देन आसला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय 7 ରୁ 11 वर्ष। आउट कहला फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कहते विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय एबव 11 ईयर। तार आम नेक्स्ट ईयर देखा माने को स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन। तो देखो फास्ट आमर आसला कौन ना सेंसोरी मोटर। ठीक अच्छे, सेंसोरी मोटर बा आमे ताको कही था कौन देखो सेंसोरी मोटर बा आमे ताको कही था संवेदिकारक पर्याय जोटा कि जन्म रू 2 वर्ष। ठीक अच्छे, ए स्टेज को देखो आम कही था बैबलिंग स्टेज कारण ये बयस पिला कौन कहता है पापा पापा मामा मामा डाकी थाए तो कही था बैबलिंग स्टेज। आउटा मेन इंपोर्टेंट हूँ लर्न थ्रू सेंसेस बा रिफ्लेक्स एक्शन पिलाटीर बौद्धिक विकास तार जो इंद्रिय अनुभूति देखा शुणा शुणा आपर पड़े बेसी। तो ठीक अच्छे, ये बयस मेनली तार 3टी लक्षण देखा जाए। गोटे हूँ ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोटे इमिटेशन, गोटे कज एंड इफेक्ट। ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन ना वस्तुर स्थायित्व विषय पिलाटी धर जन्म रू 1 वर्ष बयस भितर धर से गोटे टय धरिकी खेलुची ताकू जदि आम नहीं कि लुचेई देवा से भावे से कांदबनी से भाव वस्तुटी आउ नाही। ठीक अच्छे, वस्तुर स्थायित्व आउ नाही किंतु ठीक ठीक 1 वर्ष ରୁ 2 वर्ष आड़ को ए स्टेज रे से कौन करे ना ताठार जब आम टय लुचेई देवा से कांदा स्टार्ट करदे से भाव वस्तुर स्थायित्व अच्छी। ठीक अच्छे, फास्ट स्टेज रे से भाव वस्तुर स्थायित्व ना ठीक 2 वर्ष आड़ को से भाव वस्त्र स्थायित्व अच्छे। तापर आसला देखो इमिटेशन माने अनुकरण करे धर आम छोट पिला कहीदा काउटी केमी बोबाए से का अनुकरण करके कहे का कि तार घर लोक कार्य कथा को से अनुकरण करवा स्टार्ट करता है। इमिटेशन कज एंड इफेक्ट कौन कारण आ फलाफल धर पिलाटी जब टयटा को फोपाड़ी थरे आनंद पाइला से बारंबार फोपाड़ कि घर लोक जब कौन से पोशाक पिंधि बाहर से जापर जो कौन बजार को जाऊँ। ठीक अच्छे, यहाँ हूँ आमर कारण फलाफल कज आ इफेक्ट। देखिए नेक्स्ट स्टेज कौन रही। नेक्स्ट आसला देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि 2 ରୁ 7 वर्ष जहाँ कहते आम प्राक संकार्यधर्मी पर्याय। ये स्टेज को आम कही था देखो प्ले एज, प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज। देखो एगो सेंट्रिज्म माने
ତାର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲାର ଥାଏ। ଯେ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଇନଏବିଲିଟି ଟୁ ସି ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନାଦର ପର୍ସନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ, ପିଲା ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଠିକ୍। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁକୁ ଦେଖିପାରେ ନା। ଧର ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ନିଜର କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଅନ୍ୟର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁକୁ ଦେଖିପାରେ ନା। ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ବା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏନିମିଜିମ୍। ଏନିମିଜିମ୍ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଆନିମେଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଲସୋ ହାଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ସେ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆନିମେଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟର ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ତାର ବି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଟୟକୁ ଧରିକିନା ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ, ତାକୁ ଖୁଇ ଦେଉଥିବେ, ସେ ଭାବନ୍ତି ଟୟର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନିମିଜିମ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ନା ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ହିଁ ଦେଖିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ଜାଣିପାରେ ନା ଯେ ବସ୍ତୁର ଯଦି ଆମେ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା କି ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ତା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଓଜନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଧର ଦୁଇଟା ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ପୁରା ଗୋଲାକାର ଅଛି, ତାକୁ ସମାନ ପରିମାଣର ମାଟି ନିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ପଚରା ହେବ ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ କି, ସେ କହିବ ହଁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇଟା ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଭିତରୁ ଗୋଟେକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତି କରିଦେବା, ଦେନ୍ ପଚାରିବା ଦୁଇଟାରେ ସମାନ ପରିମାଣ ମାଟି ଅଛି କି, ସେ କହିବ ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ଯେ ବସ୍ତୁର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ତା'ର ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେସନ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ, ଧର ଆମେ ତାକୁ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ଗଣିବାକୁ କହିଛେ, କିନ୍ତୁ 10ରୁ 1 ଗଣିବାକୁ କହିବା, ସେ ଗଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ଧର ପାଣିରୁ ବରଫ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବରଫ ଦେବା, ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ବରଫଟା ପୁଣି ପାଣି ହେବ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇରିଭର୍ସିବଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଡକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ଇଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଧର ମାନେ ପିଲାର ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଧର ଆମେ ତାକୁ କହିବା A ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ B, B ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ C, ତ A ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ C, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜନିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଜିକ୍ ସେ ଲଗେଇଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଜିକ୍ ତା'ର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଫର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ସେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିମ୍ବଲିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ସିମ୍ବଲିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଧର ପିଲାଟି ଟିଭି ରିମୋଟ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକିନା କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସିମ୍ବଲିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟା 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍, ସ୍କୁଲ୍ ଏଜ୍, ଟ୍ରବୁଲସମ୍ ଏଜ୍। ଆମେ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତା'ର ରିଭର୍ସିବଲ୍ ଥଟ୍ ହେବ, ମାନେ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ଗଣିପାରିବ, 10ରୁ ପୁଣି 1 ଯାଏଁ ବି ଗଣିପାରିବ। ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍। କେବଳ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ। ଦେନ୍ କନଜରଭେସନ୍ରେ ଏଠି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବସ୍ତୁର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗ ଭାଗ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଓଜନରେ ତା'ର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲଜିକାଲ୍ ଥଟ୍ ବିଗିନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ରିଜନିଂ କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ତା'ର ଲଜିକାଲ୍ ଥଟ୍ ବିଗିନ୍ ହେବ। ବଟ୍ ଏଇଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ, ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ। କଂକ୍ରିଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସେ ତା'ର ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରିକି ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଧର ଆମେ ତାକୁ ଯଦି 3ଟା କଣ୍ଢେଇ ଦେଖେଇବା, ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ କେଉଁଟା ଛୋଟ ବଡ଼, ସେଇଟା ସେ କହିପାରିବ ତୁଳନା କରିକିନା, ସେ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଦେଖିକିନା କହିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ରାମ ଶ୍ୟାମଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା, ଶ୍ୟାମ ଦାମଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା, ତ ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା କିଏ, ଏଇଟା ସେ ଲଜିକ୍ ସେ ଲଗେଇ ପାରିବନି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଯେଉଁଟାକି ତା ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେବଳ ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ତା'ର ଥଟ୍ଟା ବିଗିନ୍ ହେବ, ଲଜିକାଲ୍ ଥଟ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତା'ର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ସେ କରିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗୀକରଣ ସେ କରିପାରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆବିଲିଟି ଟୁ ଆରେଞ୍ଜ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଲୋ ଟୁ ହାଇ ଅର୍ ହାଇ ଟୁ ଲେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭିଟି କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ବଡ଼ରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସାନରୁ ବଡ଼, ଯେଉଁଟା ଆସେଣ୍ଡିଂ ବା ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସଜେଇ ପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 11 ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭଭ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଅମୂର୍ତ୍ତ
चिंतन ठीक अच्छे यहाँ तार डेभलप होता है जोटा कि मुझे कहली राम श्याम ठार डेंगा श्याम दाम ठार डेंगा सब डेंगा कि से लॉजिक लगे पार ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी तो ए ग्रेटर देन सी यहाँ ये तार ये थिंकिंगटा डेभलप हम देखो आउट है हाइपोथेटिक और डिडक्टिव रिजनिंग एथर भर रिजनिंग जोटा आम रिजनिंग एबिलिटी से तार डेभलप हुए आ ये बयस गोटे मेन इम्पोर्टाट पकाए समस्या समाधानमूलक दक्षता तार विमूर्त संकार्यधर्मी पर्यायर ही डेभलप होता है ये बयस पे भविष्य विषय चिंता करा स्टार्ट कर दे था ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखिए कौन रही देखो ये किसी आम इम्पोर्टाट वर्ड डिस्कसन करवा जोटा कि पकाए एग्जाम तो फास्ट आसला देखो तो स्कीमा कौन ना इट इज द मेंटल मॉडल और इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज ठीक अच्छे यहाँ हूँ कौन गोटे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज धर आमर आमर जमी आमर जो माने कौन इनफॉरमेशन गुड़ा कौटे स्टोर होकर रोचे ना ब्रेन आम जोटा कहीदे पिला माने गोटे पिलाटा जन्म होला वस्तु को देखला जानिला तार से सब इनफॉरमेशन गुड़ा जो स्टोर होकिना रहे गोटे साइकोलोजिस्ट माने गोटे वर्ड देले स्कीमा ठीक अच्छे इट इज द मेंटल स्ट्रक्चर मॉडल और इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज से ना देले स्कीमा ठीक अच्छे देन आसला देखो आसिमिलेशन assimilation it is the broadening of an existing schema to include new information देखो यहाँ कौन ना तार गोटे एक्जिस्टिंग स्कीमा तार स्कीमा कौन होता है ना पूर्वर तार किसी इनफॉरमेशन थाए ऑलरेडी स्टोर होना से आउ किसी नुआ इनफॉरमेशन शिखला से आड है से जो आड होगा को आम आसिमिलेशन कहता ठीक है आम नेक्स्ट एग्जांपल देकिना बुझा आपण खाली टर्म गुड़ा शुणी ना देन आसला आकोमोडेशन कौन ना इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीमा ठीक अच्छे धर पूर्वर गोटे पिलाटा तार किसी माने इनफॉरमेशन से शिखीला माने किसी इनफॉरमेशन थिला तो गोटे नुआ इनफॉरमेशन माने जानिला तो जानिला पर से जानिला जे पूर्व इनफॉरमेशन से जो जानिला सेटा कौन होइछ ना सेटा भूल भूल आ एबे जोटा जानुची एटा होची ठीक तो यहाँ कौन है ना तो पूर्व जो एक्जिस्टिंग स्कीमार जो इनफॉरमेशन था सेटा मॉडिफाई है तो सेटा को आम कही आकोमोडेशन ठीक अच्छे तापर आसला इक्विलिब्रेशन कौन पूर्वर जो इनफॉरमेशन सी जानी पर जानला जे ना सेटा भूल आउ ए इनफॉरमेशनटा ठीक तापर कौन है ता भर गोटे इक्विलिब्रेशन है ठीक अच्छे इक्विलिब्रेशन जोटा कि ये डिस्क्राइब द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इनफॉरमेशन विथ ओल्ड नॉलेज तापर आडप्टेशन कौन ना इट इंक्लूड्स आसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन तो गोटे आम एग्जांपल नबा ठीक अच्छे एग्जांपल नबा कौन ना धर देखो गोटे एग्जांपल आम देखा धर गोटे स्कीमा यहाँ धर गोटे स्कीमा गोटे पिला जन्म होला तार किसी इनफॉरमेशन से वस्तु को देखी व्यक्ति को देखी किसी इनफॉरमेशन से गेन कला से जो स्टोर होकर रहा साइकोलोजिस्ट ना देला स्कीमा ठीक अच्छे तापर देखो आसिमिलेशन कौन धर पिलाटी जानी जे गोटे गोटे पशु अच्छी जार चार्टा गोड़ अच्छी गोटे लांज अच्छी से म्याँ म्याँ बोबोच आटा कला कलर तो यहाँ जानी से यहाँ ये पशुर ना कौन ना क्याट ठीक अच्छे से क्याट जानता यहाँ तार स्कीमार स्टोर होकिना थिला किंतु से जो देखो कि गोटे से आउ गोटे पशु देखला कौन ना तार भी चार्टा गोड़ अच्छी गोटे तार लांज अच्छी एवं सी भी म्याँ म्याँ बोबोच किंतु से कौन व्हाइट कलर ठीक अच्छे तो पिलाटी कौन पिलाटी जानी जे मैंने कौन क्याट केवल हूँ ब्लैक कलर से आगुरी जानी किंतु ये से जानिला जे क्याट व्हाइट कलर हो पारे बोली तो क्याट ब्लैक आउ व्हाइट कलर हो पारे तो ये जो नुआ इनफॉरमेशनटा कौन है ना तो स्कीमार आड है आगुरी जानता ब्लैक कलर क्याट थाए कि जानला व्हाइट कलर क्याट अच्छे तो ये जो नुआ इनफॉरमेशनटा आड है आम कहवा आसिमिलेशन ठीक अच्छे आसिमिलेशन तो यहाँ धर इक्विलिब्रेशन है से आगुरी जानी कौन ना ब्लैक कलर क्याट था ये भी जानला व्हाइट कलर तो दीटाक क्याट व्हाइट या ब्लैक हो पारे यहाँ इक्विलिब्रेशन देखो न्यू सिचुएशन कौन ना ठीक 1 मंथ पर से देखला जे गोटे पशुर चार्टा गोड़ अच्छी तार लांज भी अच्छी सी किंतु कौन म्याँ म्याँ बोबोन सी हूँ गोटे डग किंतु से डगटा को भावे नेला कौन ना ये भी हूँ गोटे क्याट ठीक अच्छे यहाँ गोटे नुआ सिचुएशन कौन हम ना से आगुरी जानी जे चार्टा गोड़ लांज
ବୁଝିଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଲେଇ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଗ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ତା'ର ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେ ଜାଣିଥିଲା, ଏବେ ନୂଆ କି ଜାଣିଲା ଡିସ୍ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପରେ ଜାଣିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡଗ୍। ସେ ଥିଲା କ୍ୟାଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡଗ୍। ତ ତା'ର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିଥିଲା ତା ଦେହରେ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ସ୍କିମା ଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଲା। ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଲା ତ ଜାଣିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ତାପରେ ସେ ପୁଣି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗେନ୍ କରିବ, ପୁଣି ଆସିମିଲେସନ୍, ପୁଣି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରେସନ୍, ପୁଣି ନିଉଟ୍ରିସନ୍, ଏମିତି ହେଇକିନା ପୁଣି ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଆଉ ଏଇ କିୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଥିଲାଗି କ୍ଷମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।